नेशनल यूनियन ऑफ आरएमएस एंड एमएमएस एम्प्लॉय के आसनसोल डिवीजन के ग्रुप सी कर्मियों की दूसरी संयुक्त द्विवार्षिक डिविजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अरविंदो सेन नगर के श्रमिक कृषि भवन में संगठन की ओर से इस सम्मेलन में संगठन के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में इस दौरान उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को परेशान कर रही है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि रेलवे में पहले रेलवे कर्मचारियों को बहुत सी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन उनको अब बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि एक साजिश के तहत रेलवे बजट को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रेन का किराया बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। विभिन्न ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। वहीं पोस्टल विभाग पर भी काज गिरी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण को आगे बढ़ाने पर आमादा है। वेस्ट बंगाल बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में आज आसनसोल के इंडोर स्टेडियम में आयोजित ऑल बंगाल बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल राउंड खेला गया। यह प्रतियोगिता 22 जनवरी से शुरू हुई थी। आज इसका फाइनल हुआ। 9 फाइनल खेले गए इन प्रतियोगिताओं में पूरे बंगाल से बैडमिंटन खिलाड़ियों ने आकर शिरकत की। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या 359 थी। इस प्रतियोगिता में दार्जिलिंग, उत्तर दक्षिण 24 परगना सहित पूरे बंगाल के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी आए थे। इस प्रतियोगिता में उन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया जो वेस्ट बंगाल एसोसिएशन के पंजीकृत खिलाड़ी हैं। यह प्रतियोगिता अंडर 13 और अंडर 15 प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई। वेस्ट बंगाल जूनियर सब जूनियर 13-15 बॉयज एंड गर्ल्स स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट। এই খেলা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানকে দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন। যদিও আমি টুর্নামেন্ট কমিটির ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান, তো এটা পশ্চিম বর্ধমানকে দিয়েছিল টুর্নামেন্টে করার জন্য। আমরা প্রথমে এটা দুর্গাপুরে করব ঠিক করি, কিন্তু দুর্গাপুরে স্টেডিয়ামের এখন কাজ হওয়ার জন্য এবং সিএমএআরআই কোড না পাওয়ার জন্য আমরা আসানসোলে আসি। আসানসোলে এসে এই টুর্নামেন্টটা করতেই হবে। যদিও আমাদের খরচটা বেড়ে গেছে অনেক, কারণ স্টেডিয়াম ভাড়া দিতে হয়েছে, তারপরে কোর্ট তৈরি করা, এগুলো সমস্ত আমাদের করতে হয়েছে এখানে। সেই জন্যে আসানসোল ওয়েলফেয়ার ক্লাব যেটা আছে তাদের সহযোগিতায় আমরা এই টুর্নামেন্টটা করছি। এটা খেলাটা আরম্ভ হয়েছে 22 থেকে 27 পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার ছেলেমেয়েরা এখানে খেলতে এসেছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, বীরভূম, মানে যত ডিস্ট্রিক্ট আছে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আন্ডারে সব জায়গার ছেলেমেয়েরা 465 জন, 65টা এন্ট্রি হয়েছে। ছেলে মেয়ে টোটাল 400 জনের মতো এই খেলায় অংশগ্রহণ করছে। আজকে তার ফাইনাল দিন। 9টা ইভেন্ট আছে, 9টা ইভেন্টের ফাইনাল আজকে হচ্ছে। আশা করি আমরা ভালোভাবেই এটা করতে পেরেছি আসানসোলের কিছু সহযোগিতায়। এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম তুষারকান্ত মিত্র। আমি হচ্ছি পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান এবং টুর্নামেন্ট কমিটির মেম্বার।